नाजरीन किराम, एक नौजवान रात के वक्त मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी और आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मैंने कभी नमाज तर्क नहीं की, दिन रात सजदे करता हूँ, फिर भी दिल बेसुकून है। दुआएं पूरी नहीं होती, इबादत का जायका नहीं मिलता। आखिर क्या वजह है कि मेरी नमाज कबूल नहीं हो रही? इतने में एक बुजुर्ग आलिम दीन उसके करीब आए और फरमाया, बेटे, ये सवाल बड़ा अजीम है। नमाज अल्लाह ताला के करीब करने वाला सबसे बड़ा वसीला है, लेकिन कुछ ऐसे गुनाह हैं जो नमाज को आसमान पर जाने नहीं देते। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे मर्दों के बारे में बताता हूँ जिनकी नमाज कबूल नहीं होती, ताकि तुम वो सब सुनने वाले अपना मुहासबा करें और अल्लाह ताला के हुजूर झुक जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो 5 मर्द कौन हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। ये बातें सिर्फ किस्से कहानियां नहीं, बल्कि कुरान और अहदीस आइम्मा किराम के अक़वाल से साबित है। साथ साथ हम कुछ इबरत अंगेज वाक़यात भी बयान करेंगे ताकि दिल नरम हो और हम सब अपनी इस्लाह कर सकें। सबसे पहला मर्द, शराब नोशी करने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शराब पिए उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। तिरमिज़ी शरीफ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। निसाई शरीफ। एक वाक़या आता है कि बसरा में एक नौजवान शराब नोशी में मुब्तला था। एक दिन वो मस्जिद आया और नमाज के लिए खड़ा हुआ। इमाम ने देखा कि उसकी जबान से बदबू आ रही है तो फरमाया, ये नमाज तेरे मुंह पर मार दी जाएगी। वो नौजवान चीख कर पड़ा, या अल्लाह, मेरी नमाज क्यों रद्द की जा रही है? बुजुर्ग ने कहा, जब तक शराब तर्क न करेगा नमाज तेरे दिल को सुकून नहीं देगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शराब नशा आवर और नशा अक्ल छीन लेता है और अक्ल के बगैर याद रखे नमाज बातिल है। दूसरा मर्द, वालिदैन का नाफरमान। कुरान में इरशाद गिरामी है, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद की खुशनुदी अल्लाह ताला की खुशनुदी है और वालिद की नाराजगी अल्लाह ताला की नाराजगी है। तिरमिज़ी शरीफ। एक नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को डांटा है, क्या मेरी नमाज कबूल हो गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की आह अर्श तक पहुंचती है, माँ की आह अर्श तक पहुंचती है और फरिश्ते ऐसी नमाजें वापस फेर देती हैं। मुस्नद इमाम अहमद। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माँ बाप की खिदमत तर्क करके इबादत करना ऐसा है जैसे आग में पानी डालना, फौरन बुझ जाता है। तीसरा मर्द, हराम कमाने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिस हराम से पला है उस पर जन्नत हराम है। मुस्नद इमाम अहमद। हजरत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी ग़िज़ा को पाक रखो। आपने फरमाया कि अपनी ग़िज़ा को पाक रखो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। तारीख में एक शख्स का जिक्र है कि जो सूदी कारोबार करता था, वो रोजाना नमाज पढ़ता और दुआ करता, मगर दुआएं पूरी ना होती। एक दिन हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से जाकर कहा, हजरत वाला, मेरी नमाजें क्यों बेअसर हैं? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, बेटे, जब तक पेट में हराम है सजदे आसमान तक नहीं पहुंचेंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, हराम कमाई के साथ इबादत ऐसे है जैसे खुश्क जमीन पर बारिश जो पानी ज़ाय हो जाए, यानी इससे पानी ज़ाय हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। चौथा मर्द, तहारत और वुजू की परवाह न करने वाला। नाज़रीन किराम, याद रखें, नमाज की कुंजी वुजू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुजू निस्फ ईमान है। एक बार सहाबा किराम में से एक ने वुजू किया लेकिन एड़ी खुश्क रह गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन एड़ियों के लिए आग है।
یعنی جہاں خشکی رہ جائے۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص جلدی جلدی وضو کر کے نماز پڑھتا تھا، خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کی نماز اوپر جا رہی ہے مگر آسمان کے دروازے سے ٹکرا کر واپس گر رہی ہے۔ فرشتوں نے کہا یہ نماز ناپاکی کے ساتھ ادا ہوئی ہے، اسے کیسے قبول کیا جائے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نماز طہارت کے بغیر تیر کے بغیر کمان کی مانند ہے، منزل تک نہیں پہنچتی۔ پانچواں مرد قطع تعلق کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمان 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے بات نہ کریں، جو پہلے سلام کریں وہ افضل ہے۔ ابو داؤد شریف۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھے۔ بخاری شریف۔ ایک حکایت ہے کہ جو 2 بھائی آپس میں ناراض تھے، دونوں نماز پڑھتے تھے مگر خواب میں ایک نے دیکھا کہ ان کی نمازیں آسمان کی طرف جا کر ایک دیوار سے ٹکرا رہی ہیں۔ فرشتوں نے کہا جب تک صلح نہیں کرو گے یہ نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز دل کے بغض کے ساتھ بے روح ہو جاتی ہے۔ ایک سبق آموز نصیحت سماعت فرمائے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا حضرت والا میں نماز پڑھتا ہوں مگر دل کو روشنی نہیں ملتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیرے دل پر 5 پردے ہیں، نمبر 1 شراب نوشی، نمبر 2 والدین کی نافرمانی، نمبر 3 حرام کی کمائی، نمبر 4 ناپاکی اور نمبر 5 قطع تعلقی۔ جب تک تیرے یہ پردے نہ ہٹیں گے نماز کا نور تجھے نہیں ملے گا۔ وہ شخص توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ ناظرین کرام، دوستو، نماز صرف جسمانی حرکات کا نام نہیں، یہ دل کا جھکاؤ ہے۔ اگر دل گناہوں سے آلودہ ہے تو نماز محض ورزش رہ جاتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا، کیا ہم رزق حلال کھا رہے ہیں؟ کیا والدین ہم سے راضی ہیں؟ کیا ہم طہارت کا خوب خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم نے دلوں سے بغض نکالا ہوا ہے؟ اگر ہاں تو انشاءاللہ ہماری نمازیں آسمان پر جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوں گی۔ پیارے دوستو، یہ پیغام ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ایمان افروز موضوعات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کرام کے واقعات اور بزرگان دین کی حکایات سننے کو ملیں تو ہمارے چینل حنیف وائس کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی ایک سبسکرپشن سے ہمارے حوصلے کو اضافہ ہوگا اور یہ دین کا پیغام ہزاروں لوگوں تک بلکہ لاکھوں تک پہنچتا ہے۔ لائک اور شیئر کر کے اس نیکی میں شریک ہوں۔ خدا حافظ۔